जर्डान रे दुई अमेरिकीय सैनिकंकर मृत्यु पर एबे उग्र हेलानी उत्तेजना। ईरान उपरे लगातार अष्टम दिन में मिसाइल आक्रमण करिछि ट्रम्प सेना। ईरानी सामरिक उपकूल निरीक्षण एवं वायु प्रतिरक्षा सुविधा, क्षेपणास्त्र एवं ड्रोन संरक्षण स्थानगुड़िक उपरे अमेरिकीय सेनार केंद्रीय कमांड घन घन मिसाइल माड़ करिछि। गत रातिरे जर्डान रे थिबा एक सामरिक घाटी उपरे ईरान पक्षर होइथिबा बालिस्टिक मिसाइल एवं ड्रोन आक्रमण रे दुई जण अमेरिकीय सैनिक प्राण हराइछन्ति। उत्क्षिप्त हुई आक्रमण को जोर करिछि अमेरिका। तेबे रूस एवं चीन सहायता रे ट्रम्प ये डिफेन्स सिस्टम को नष्ट करिबारे सफल होउछि ईरान। अमेरिका एवं ईरान मध्य चलिथिबा ई संघर्ष रे एपर्यंत मोट 16 जण अमेरिकीय सैन्य प्राण हराइलेनि। तेणुकर आगकू स्थिति केते भयंकर हेबो पूरा विश्वर नजर वर्तमान समय ता उपरे रहिछि। कारण जर्डान रे दुई अमेरिकीय सैनिकंकर मृत्यु पर एबे उग्र हेबारे लागिछि उत्तेजना एवं पूर्णकालीन युद्ध पई मध्य ईरान चेतावनी देई सारिछि। हरमुज रे मध्य प्रचंड विस्फोरण चलिछि। चारिटी वाणिज्यिक जहाज मध्य नष्ट होइथिबार खबर मध्य सामना को आसुछि एवं पूर्णकालीन सामरिक अभियान आरंभ करिबो बोली ईरान पक्षरु धमक मध्य दिया जाउछि। किंतु ईरान उपरे सेबडे लगातार अष्टम दिन में मिसाइल आक्रमण करिछि ट्रम्प सेना। आगो स्थिति कोन हे पारे ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा। हम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा जोड़ी होचंती। डॉक्टर बेहरा स्वागत करूछि आपनको ओटीवी रे। जे शांति आलोचना किछि करा जिवो नाही एवं पूर्णकालीन ये सामरिक अभियान ईरान पक्षरु आरंभ करा जिवो बोली चेतावनी भी दिया गलानी। केते भयंकर स्थिति आगको देखिबा पई मिलि पारे? इटा लंबा युद्ध चलिबो। ईरान जो कथा कहिछि ईरान पाखर विकल्प नाही। कारण 14 टी रु 5टी प्रस्ताव को जोटा 1400 प्रस्ताव जून 17 रे वर्सालिस प्रसाद रे स्वाक्षर करथिले ट्रम्प एवं बहुत तुम्बी तोफान करथिले जे से एटा सफल करेले ताकू से बारंबार उल्लंघन कले एवं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पानी जोटा ईरान रो दक्षिण ईरान रो पानी पीवा पई लोक नउथिले ता पर कथा आक्रमण कले, पोलो पर आक्रमण करे, रेलवे ब्रिज पर आक्रमण कले ट्रम्प। तार प्रतिक्रिया रे जो बड़ी भाव रे भयंकर आक्रमण जोर्डान, बाहरीन, कुवैत रे ईरान करिछि एवं दुई जण अमेरिका सैन्य मृत्युवरण करिसेंति, जणे निखोज अछंती। किंतु आउ विकल्प मीडिया रे खबर आछि अधिक संख्यक अमेरिका सेना मृताहत हेइछन। तेणु ये सूचौछि जे लंबा युद्ध चलिबो। किंतु एते बड़ रिस्क ट्रम्प काइंग नउछन सेटा विश्ववासी आगरे प्रश्न, विशेषज्ञ मानक आगरे मध्य प्रश्न जे गोटे शांति प्रक्रिया हला परे हरमुज प्रणाली स्वाभाविक आस्त्रा बेले, तेल रेट ता स्वाभाविक आस्त्रा बेले अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एते बड़ रिस्क काइंग नउछन। ताको नवेम्बर निर्वाचन अछि, क्षेत्रे तांकर लोकप्रियता हरई सारलेनी। तांकर गैस प्राइस जा, पेट्रोल प्राइस जा एवं अमेरिकार अर्थनैतिक अवस्था जा एते बड़ रिस्क काइंग नउछन। तार कारण होउची जे अमेरिका रे जो तांकर समर्थक जो माने मागा स्लोगान थिले से तो खसी गेलेनी। जो माने उग्र समर्थक तांकु संतुष्ट करिवे, इजराइल रो नेतान्याहू को संतुष्ट करिवे, तांकर इलेक्शन अछि कि निज इलेक्शन टा एते बड़ रिस्क रे पकई परिबेनी। तेणु ये आम गोटे कथा कहीपर मिसकालकुलेसन होती ट्रम्प का तरफ गणना भूल हो गला। से भावुले ये आक्रमण करके 7 दिन का लगातार से हूँ तो सरेंडरिंग पोजिशन को ईरान को नहीं आसवे, क्योंकि ईरान रो उल्टा हला। ईरान जोरदार आक्रमण कला, अमेरिका सैन्य मले, अमेरिकार सेना मरिबा को अमेरिकार जनसाधारण तो भलरे ग्रहण करते ना। परास्त रिएक्टिव प्रतिक्रियाशील हमें क्या भितर गोटे थाए जे सब शक्तिमान राष्ट्र अमेरिका से एत बड़ राष्ट्र सेना को मारी दौर माने एटा ट्रम्प गोटे बड़ फेलुअर। तेणु किसी लोग चाहून एडभाइजर अच्छे इरानियान एक्सपर्ट कहीं ना, कुजनर हूँ विटकप हूँ, जेडी भान्स प्रथम युद्ध को विरोध करते, बर्तमान जेहेतु प्रेसिडेंट से भाइस प्रेसिडेंट तेणु सी सहयोग कर विश्लेषक किए ना ईरान गतिविधि के आकलन करेंगे। तेणु आकलन एंटायर जो जियो पॉलिटिकल गणित भूल से जो भावुं सहजरे आम गोटे सफलता हासिल करूँ कर पारना। 7 दिन भितर 2 जण बेकार अमेरिका सैन्य कहीं मृत्युवरण कर। डॉक्टर मानस बेहरा गोटे पटे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एवं युद्ध क्षेत्र में परिणत है पूरा विश्वर अर्थनैतिक वर्तमान समय संकट दिग को गति करुचे। किंतु तार भितर स्ट्राटेजी कौन जे अमेरिका कौन चाहूँ एवं ईरान आभिमुख्य तो ईरान पक्षर स्पष्ट करागला जे रक्त बदल में आमको रक्त दरकार नहीं। अमेरिका चाहूँ हरमुज प्रणाली के नियंत्रण कर। अमेरिका कौन चाहूँ, ट्रम्प कौन चाहते स्पष्ट कही कारण हूँ बारंबार गोल पोस्ट बदल। प्रथम कहले जे आम सरकार परिवर्तन करूँ, खामेनी गोटे एक छत्रवादी सरकार सी लक्ष्य पड़ेला। द्वितीय कहले परमाणु अस्त्र आम ध्वंस करूँ, कौन परिस्थिति में परमाणु शक्ति हम ना ईरान। बर्तमान कहते हरमुज प्रणाली आम नियंत्रण करूँ, टिकस आदाय करूँ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଛି ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଆକଳନ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଇପଡୁଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଆକଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଇପଡୁଛି। ଏପଟେ ଇରାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିମେଟ୍ରିକ ୱାର ବା ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ପାରିବନି। ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଲେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହବ, ଆମେରିକା ପାଇଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହବ, ଆମେରିକା ଏଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ସେ ଲଢୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରମୁଜ ପାଳି ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଏକ୍ସପର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରି ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଆମେରିକା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନାଭିର ତାଙ୍କର ରହିଲା ବେଳକୁ ମାନେ $1,000,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୁଏତରେ ଏବଂ ବାହାରିନ ଏୟାର ନାଭାଲ ବେସରେ ଏବଂ ଏୟାର ବେସରେ ସାଉଦି ଆରବର, ଏଥିରେ ତାର ଲୋକ ତ ମରିଛନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଛି ମିଲିଟାରୀ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଭରଣା କରିବା ଆମେରିକା ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନରେ ବମିଂ କରିଛି, 7 ଦିନ ଭିତରେ 50 ଲୋକ ମଲେଣି ଏବଂ ଯୋଉ ସିଭିଲିଆନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲିଆନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ପାଣି ଯୋଉଟା ଡିସାଲିନେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କାରଣ ସେଗୁଡା ଏଣ୍ଟାର ମରୁଭୂମିରେ ସେ ଖାରା ପାଣିକି ଆଣିକି ସେମାନେ ଡିସାଲିନାଇଜ କରିକି ଲୁଣ ବାହାର କରିକି ନର୍ମାଲ କରିକି ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗରମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ବା ପାଣି ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଟାକ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଇରାନ କରୁଛି, ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟାଙ୍କର କାହାରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁନି, ଇରାନର ବି କାମ କରୁନି, କାରଣ ଇରାନ ଆକୁ କେତେ ଦିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଇରାନ ଘୋଷଣା ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତେହରାନ ପକ୍ଷରୁ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ବି ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ପିସ୍ ଟକ୍ ର କିଛି ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେବ? ନାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ପିସ୍ ଟକ୍ ତ ଇରାନ ମନା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ ଆଲୋଚନାର ପୁଣି ଥରେ, କାରଣ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇକି ତାର ବାର୍ଗେନିଂ ପାୱାରଟାକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଆମେରିକା, ତ ସେଇଟା ସଫଳ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୁଣି ପିସ୍ ଟକ୍ ପାଇଁ ଯିବ, ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ନାହିଁ। ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଏପଟରେ ମଜା ମାରୁଛି, ଫାଇଦା ନଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ, ତାର ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ସେ ଚାହୁଁଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାହତ ହଉ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେରିକାର ପଲିଟିକାଲ ଲସ୍ ହଉଛି, ଇକୋନୋମିକ ଲସ୍ ହଉଛି, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଲସ୍ ହଉଛି, ମାନେ ଭୋଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲସ୍ ହଉଛି। ଇଏ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଆମେରିକା ଇଏ କଥା କରୁଛି? ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ହରମୁଜ ମାଲଟାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ସେଥିରେ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରି, ଜାତିସଂଘ ଏମାନେ ତ ସହମତି ହେଲେ ନାହିଁ। ଇରାନ କରିଦେବନି, କାରଣ ଇରାନକୁ ସୁବିଧା ହଉଛି କଣ, ଛୋଟିଆ ବୋଟରେ ନେଇକି ସେ ଆଟାକ କରିଦଉଛି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ମିସାଇଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଅଛି। ଆମେରିକା ବହୁତ ଦୂରରୁ ବେସ୍ ଗୁଡା ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସଫଳ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ନେଗୋସିଏସନକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯିବେ ଏବଂ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ବି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ, ଏ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ, ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।